YouTube. Je vais faire essentiellement des let's play. Donc on va commencer par Ghost of Tsushima. Donc c'est parti, nouvelle partie. Donc d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un jeu où on va incarner un samouraï qui défend son île face à une invasion mongole. Les graphismes ont l'air incroyables et l'ambiance aussi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en jeu. Alors, on va commencer par régler la luminosité. Ok. Alors le casque, ok. Pour commencer, on va mettre en difficulté moyen, je pense que ça ira. Alors là, je sais que je vais en étonner plus d'un, mais je vais mettre les voix en anglais. Parce que, comme je pars bientôt en Angleterre, je vais essayer de m'y habituer. Et je laisse les sous-titres en français pour ceux qui veulent comprendre. J'espère que le son ça ira. Vous entendez bien? Mongol Empire is invading our home. They are brutal, relentless, unstoppable. Donc a priori on incarnerait celui de gauche. We are samurai against an army, fighting to slow the invasion. Today, I die for my people. There must be thousands of them. We will face death and defend our home. Tradition, courage, honor. They are what make us. We are the warriors of Tsushima. We are samurai! Ça commence bien, au moins ils sont motivés. Go break their spirits. Hey! Ah ouais, il y va en solo, il a pas peur lui. C'est vrai que l'armée en face, elle est énorme. Outsiders! Send your finest warrior to face me! Nada, Jinnida. Ok, lui ça doit être le boss. I am Harunobu Adachi, descendant of the legendary Yoshinobu Adachi. Oh là, il l'a pas respecté. Bon, au moins il a abrégé ses souffrances. Par contre, c'est dommage pour les samouraïs qu'ils étaient déjà que 80. Là, ils sont encore moins. Do you surrender? Cowards without honor deserve no mercy. No mercy! Open fire! For Tsushima! Ok, c'est parti. Alors la caméra est un peu étrange, on va essayer de régler ça. Ok. En tout cas, on s'y croirait vraiment là. Ok. Oh, c'est la chute. J'ai eu chaud sur ce coup-là. I need you with me.
Ok, on y retourne. We have to keep pushing Lord Sakai. Even if Ah, it dis donc, costs les us samouraïs our ils ont fait des lives. dégâts dans les rangs des Mongols. Hein. Ils en ont tué plein. Men, we must hunt down the Mongol leader. C'est vrai que la caméra là, elle est un peu bizarre. With me. On se croirait dans le film 300, c'est la même ambiance. Cut them down. Oh. Ok, on peut courir comme ça. Il y en a un, il s'enfuit là-bas. Mongol reinforcements. Je me fais encercler. Ça se passe mal pour moi. Putain, lui il a un bouclier, c'est chiant. Ok. We're all that's left. There is only one path for us. Find the Mongol leader and end him here. I'll fight beside you to the end. I know. Là, on dirait qu'ils sont en train d'attaquer le village au-dessus. The Mongol leader. I'm ready, Uncle. We end this together. Ah, c'est mal, ça s'est mal passé. J'ai même pris une flèche en plus. Oula. Heureusement que l'armure a l'air solide. Ah, son armure elle est vraiment jolie hein. Par contre elle doit être très très lourde. Il fait pas de quartier non plus hein. I am Khotan, cousin of Kublai, grandson. Bon au moins il se présente là. Brother, you are a warrior. I can see that. You trained your whole life for this. And you have won battles that lesser men have called unwinnable, yes? But while you were sharpening your sword, do you know how I prepared for today? I learned. I know your language, Il est en train de lui faire une leçon. your beliefs, which villages to tame and Le pauvre samouraï il a goûte la petite which tombe. to burn. So I'll ask you once again, samurai. Do you surrender? Je pense qu'il va pas se rendre lui. C'était un peu violent la façon dont il l'a assommé.
Ok, je suis pas dans un très bon état. Allez, on se réveille. Bon, moi je suis vivant. Par contre, les visages sont très bien faits, hein. Ok, qu'est-ce que nous avons là? How did I get here? Someone worked hard to keep me alive. C'est sympa de sa part. Alors ici. No weapons, just supplies. Need to keep moving. Ok, on va aller par là. Mongols. C'est vrai que le village est en train de se faire attaquer. Someone saved me. Hit me back here. Maybe they have my sword. Alors, comment on peut se mettre accroupi? Ah, ok. Donc normalement c'est cette touche. On va essayer de pas se faire remarquer. Ok, ça doit être celui qui m'a soigné a priori. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Someone was sharpening their blade. A warrior. My armor. Au moins, on a retrouvé son armure. C'est déjà un bon point. But better than nothing. Oh, les pauvres villageois. Inside. Now. How are your wounds? Can you run? Fix it. Where's my sword? Not here. Il pense qu'à son sabre. I'll take care of this. Please, hide. Oh, don't hurt me! Ah, c'est une bonne comédienne en tout cas. Vous allez voir, elle va arriver dans son dos. Il met un coup. Hop là, c'est sûr. Ah ouais, elle rigole pas. Who are you? I'm Yuna. You want your sword? Follow me. How long was I out? Long enough for the Mongols to Ok, conquer. on va la Katya suivre. Island. Faire un peu de parcours. Shh, not now. Shh, get down. Let's move. This way. Wait. There's nothing we can do for her. But I can save the others. Lord Shimura was with me on the battlefield. Jito, get him. Ah, l'ambiance est vraiment sympa de pouvoir passer en dessous là comme ça. Yuna, wait. Lord Shimura is my uncle. You're Jin Sakai, the Jito's nephew?
I have to know. Did he survive? I think so. The Mongols took him prisoner. Il devait être en train de le torturer, le pauvre. East, along the coast. Toward Castle Kaneda. They must be holding him inside, celebrating their victory. I could take them by surprise. You'll be killed. Or I'll rescue Lord Shimura. Then help him drive the Mongols into the sea. He can contact the Shogun, call for reinforcements. I didn't nurse you back to health to watch you throw your life away. Au moins, elle a la tête sur les épaules, elle. Couldn't leave you to die. I need your help. Lord Shimura can help our whole island. He's the only family I have left. Let's move. Ok. Under here. Ok, je m'arrête. Ouais, ils sont cruels, hein. Bridges. Come on. We can't help him now. Look up. Leaders, armed for battle. They've been riding across the island, taking slaves. Keep through here. Move. Ok, on la suit. Il est un peu aveugle celui là-bas. Shit. They cleared the road. If we cross, someone's bound to see us. I'll take that chance. Wait. God. Come on. More guards. We'll take the rooftops. Je suis pas très bien caché là. Climb roofs. Scavenge battlefields. You're a Peu thief. d'escalade. When I need something, I take it. Like my katana. I traded it for food and medicine. You what? Je l'aime bien, elle est logique. We'll find the buyer. Get your sword back. Got a long ride ahead. Take whatever supplies you can carry, This is someone's house. and they're not coming back. Oui, elle a raison. Alors, comment est-ce qu'on descend? Ok. Bon, je crois qu'on a tout pris. Through here. Allez, c'est parti. The man I traded your sword to lives just up ahead. Toro! Shit. Bastards found him. Stand watch. I'll search the house. We'll answer for this. Must be here. Ok, encore des ressources. Des ressources. Ah ouais, c'est mal passé pour lui. Ça y est, on a retrouvé notre katana. Ah, petit flashback. Jin Sakai, nephew to the great Lord Shimura. And I am no coward! Your enemy is no match for you. L'ambiance est vraiment sympa, hein. C'est très joli. You lack control. I was practicing. With your father's weapon? The sword of Tan Sakai has saved lives and ended wars. Who did this to you? No one. Ah oui, il y a une petite blessure quand même. I will
teach you to defend yourself. I know how to fight. To master your blade, you must first control your emotions. I can do that, Uncle. Show me. Let's see what you've been practicing. Try to strike me. Yes, Uncle. Le didacticiel est vraiment bien amené, hein. En plus, c'est vraiment sympa comme décor. I'm ready. Try to strike me. Well done. If you'd fought like that, your attacker would not have bruised you so easily. It wasn't a fair fight. Imagine he's returned to finish what he started. And he'll use every dirty trick he knows. How will you defend yourself? Moi, j'attaque le premier, hein. I'll kick dirt in his eyes, then break his nose. See how big he feels with a mouth full of blood. A small victory achieved without honor. When a samurai faces a devious foe, he must rise above them and never sink to their level, no matter how tempting. Yes, Uncle. Now, break through my defenses. Show me Jin Sakai is a warrior of great courage. Break my block with a heavy attack, then strike quickly. Enough! I yield. You let me win. Not at all. If you held a real sword, I would be dead. Really? I would never lie to you, Jin. Now for a change, try to block my attacks. I will not go easy on you. A fine block. Good form. I'm sore. Can we take a break? We're not finished yet. Find your resolve and fight through the pain. Good. Ok, ça c'est notre santé. Jauge de détermination. Ok. It's time you learn to parry. Wait for me to make the first move. Once I strike, block my attack. A fine parry. You must Oula, parry j'étais pas prêt. before I strike. Good form, Jin. You're improving. Need to catch your breath? It will take more than a child to knock the wind out of me. Now then, let's see you defend against a spear. Dodge my spear, then follow up with a counterattack. Ok. Good reflexes. Excellent counter. Excellent dodge. Remember, dodge, then counterattack. A fine counterattack. You see, there is no weapon, no warrior you cannot overcome. Thank you for these lessons, Uncle. We are not finished yet. Jin Sakai, will you honor me with a sparring match? I wouldn't want to hurt you. If you're that confident. Ouais, il est un let's peu trop make this confiant là. interesting. The first to land 5 strikes gets to choose dinner. I hope you like octopus. Il est même insolent. Very good, Jin. You show great skill. Ah, je pouvais pas perdre, il y avait de la nourriture en jeu. Before we eat, I have one last question. For generations, our families have lived by a code. Tell me the virtues that guide us. Loyalty to our Lord. Control over our emotions. And You know this. honor. To fight bravely
and uphold the legacy of Clan Sakai. Those are your father's words. What does honor mean to you? I guess protecting people. The ones who can't fight for themselves. Ça semble juste. You have a good heart. But first, we must show everyone that we serve our Lord with courage, integrity, and self-control. You say that like it's easy. La musique en fond est vraiment bien. It's never. Ce sera comme ça tout le long du jeu. I struggle with it every day. But we must set an example for our people by remaining true to our code and to ourselves. That is the meaning of honor. Ah, on s'est fait repérer. Ah, cette posture là. On sent qu'il va le détruire. Ok, c'est parti. Ah, je l'ai balayé. Il a eu aucune chance. Found your sword. Where can I find a horse? The stable's aren't far. Je sais This pas way. comment range son épée, mais bon. More riders. Islands crawling with them. Where are the stables? Behind that burning farmhouse. Follow me. Je suis pas sûr que ce rocher va me protéger. We can get close. Slit their throats and kill them without a sound. Without honor. Ouais, mais j'aimais bien son plan, moi. Break my code. Bon, bah tant pis, on va le faire à sa façon. Ok. It's close. We can't save everyone. Ok. I'm done running, and I can finally On va come. sauver la veuve et l'orphelin. More guards. Don't let anyone escape. Loupé. Oula. Heureusement. Elle m'a bien aidé. Thank you, my lord. Ok, en plus il y avait un bébé. Vous pouvez pas les abandonner. Do you have somewhere to hide? I heard Golden Temple might be safe. Go. Stay off the roads. And guard your son with your life. You risked your life for them. They couldn't defend themselves. And I can't let more of our people die. They're not the only ones who need you. My brother. The Mongols took him. That's why you saved me. Taka is my only family. And Lord Shimura is mine. Please. I just want my brother back. I'll help you find him after I save my uncle. Mais oui, on va aider tout le monde. nous. I'm coming with you. Stables are Ok, just c'est up ahead. parti. On va récupérer les chevaux. Ok, elle s'occuper des derniers. They're samurai horses. A few we didn't take into battle. Lucky for them. And us. Which horse do you want? Alors, gris, blanc ou noir. J'hésite entre blanc et noir, mais je vais prendre noir. Ok, Easy there. He suits you. And he needs a name. alors confiance, ciel ou ombre.
On va prendre ciel. Sora, light from the heavens. Lumière céleste, ça me semble pas mal comme nom. Ah, j'aime bien comment ils font le déplacement instantané. Avec l'encre là, c'est très joli. Alors on arrive au château de Kaneda. Castle Kaneda. C'est plutôt un gros château. They're holding your uncle inside. The walls are too high to climb. We could cause a distraction. Sneak in. No. We walk in the front gate. Encore une fois, elle a un bon plan. Mais on va rentrer par la porte principale. Génial. I'm going to repay his kindness. They're repeating the same mistakes that got your friends killed. That's what the Mongols will think. But this time, I'll strike first. Wait Bon, here au moins il until frappe I en fix. premier, il a dit. Confrontation. Ok. I've come for Lord Shimura. Yum Hige Samurai. C'est parti. Oula. Oh, le coup droit là, ça tue direct. C'est vraiment pas mal. Bon, on est sympa nous. On abrège les souffrances. What's all that noise? Not sure. The Mongols fired them off at the beach. Ok. Ok, elle l'a eu. On continue d'avancer. Ouais. C'est vrai que ta caméra c'est un peu gênant. Mais bon, je vais m'y habituer. Keep moving. Can't retreat. J'ai du mal à faire le coup droit. Souvent je prends des dégâts. Oh non, elle l'a tué. We can't keep going. I have to. Fall back. Alone? Keep the path clear. When I find Lord Shimura, we'll need a quick escape. I'll get the horses ready. Do it. If I'm not back soon. C'est vraiment utile hein. Avec son arc là, elle faisait des dégâts. Est-ce que je peux le one shot lui? Non. Ok. On va se concentrer là, on a plus beaucoup de vie. On va s'occuper de mes quelques boucliers en dernier. Ok. Wow. L'attaque du one shot elle est bien mais pas facile à placer. Ok, on va directement s'occuper de l'archer. On n'est pas bête. Ça nous embêtera plus. Je pense que contre les boucliers, il vaut mieux essayer de parer et leur mettre des coups.
Ah, on va essayer de voir l'échelle parce que ça, à quoi ça sert. Ok. Pas grand chose, on va redescendre. Bataille sur le pont. C'est parti. Stand and fight me! Yaradiuti quoi, Tenye! Ok, un de moins. Kosenkan! Ok, le boss se montre lui-même. I am Jin Sakai, nephew of Lord Shimura. I have come to avenge his honor. Lui aussi, son visage est vraiment bien fait. Ah bah ça va, l'oncle est dans un meilleur état que ce que je pensais. I will show him his nephew, broken and humiliated, begging to join the Mongol Empire. This is your time, Lord Sakai. Allez, c'est parti. On va essayer de se taper le boss. I'm here to learn. Your uncle is watching. Submit, Lord Sakai. Slit your throat. Ok. Oh, il m'a éclaté. Enough. Surrender. Ça, c'est sa phrase favorite. Rends-toi. Show your uncle how easily he can bring peace to your home. Save yourself. Oula. Je lui ai fait une belle cicatrice. Ça l'a un peu énervé. Et c'est la chute. I failed. Again. Father. Jin. Help me. On peut pas trop l'aider là. Hein. Si on n'a pas d'armes. Par contre, l'armure du père, elle est vraiment incroyable. J'aimerais bien voir la même. Young master, Ouais, ça doit être la nourrice. the whole island has come to mourn your father. Can't you send him away? You must face them, Jin. You are now the master of Clan Sakai. Yes. You're not C'est alone. vraiment très joli ici. Hein. Your father is the wind at your back. Your mother, the birds in the trees. And uncle? He will tell you at your father's pyre. Thank you, beautiful.
Avec les pétales qui tombent. Ok, merci, c'est sympa. Protected the people above all else. A true samurai. Couldn't save him. I was a coward. Jin, En vrai, il pouvait rien faire. Hein. you are a samurai. L'autre, il était armé. C'était un enfant. He died because of me. Your father fell in battle saving his only son. His reward is a warrior's death. Now you will carry on his legacy. Le sabre est vraiment joli. Hein. Your father's spirit resides within his blade. He is always with you. Tomorrow, you will come to my fortress as my ward. Today, say goodbye to your father. Bon, moi j'ai encore survécu. Le chef mongol va avoir du mal à se débarrasser de moi. Father. How do I save him? Eh oui. La nourrice a dit que son père était le vent. Donc on va le suivre. Bon, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. Donc vous pourrez retrouver la vidéo sur YouTube. Mais si vous voulez, vous pouvez venir aussi me suivre sur Twitch, donc qui porte le même nom que la chaîne YouTube, Yagoost. Et donc salut tout le monde.